مطلب کیا گو یہ تمو فرمو یہ تمو کور یہ تمو وچ کران پت کورک نہ منع کی سہ گژھِ آسُن اسہِ اخ مثال اکھ دم بہ تمو فرمو ریش تھٲیِو تہٕ کونٛسہٕ گٔژھِو ٹھیک چھُ حظ ریش تھٲیِو گونٛسہٕ مسلمان تھاوان گونٛسہٕ ریش کاسان پوٚز چھُ حظ بیٚیہِ گوٚو سُے دیندار سُے کرِ مسجد ہٕنٛدۍ فٲصلہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ریش تھٲیِو کونٛسہٕ کٲسِو سُہ مسلمان چھا مسلمان یُس گونٛسہٕ تھایہِ ریش کاسہِ توے فرماوان مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ کھوت نٲیِد وانس پٮ۪ٹھ اکھ اوس ریش کاسان کیا اوس کران دوٚپنس فارسی پٲٹھۍ ژٕ کیٛاہ کران دوٚپنس ریش تراشد بہٕ چھُس ریش کاسان دوٚپنس نہ ریش چھُکھ نہٕ کاسان کینٛہہ دِلے مصطفیٰ تراشد ژٕ چھُکھ نہٕ ریش کاسان کینٛہہ ژٕ چھُکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دِلہِ مُبارکس بلیڈ لاگان